arrive à suivre توا مازالوا صحابكم c'est bon يقول لي d'accord, je vais faire donc un petit rappel de ce qu'on a vu l'autre fois. J'ai dit que nous avons commencé par définir le domaine du droit du travail, les sources du droit du travail, مصادر قانون الشغل. On a commencé par la Constitution, puis le Code du travail, et puis les conventions collectives, et on a fait la distinction entre les conventions collectives, la convention collective cadre, الاتفاقية المشتركة الإدارية, et les conventions collectives sectorielles, الاتفاقيات المشتركة الإدارية. Donc, وشفنا donc كل catégorie عندها son propre domaine, et كلهم donc permettent de réglementer le domaine du travail. Et puis les autres sources, le règlement intérieur d'entreprise, puis le contrat de travail lui-même. Et شفنا donc au niveau de l'application qui fait, on commence par appliquer la source la plus spécifique, la plus particulière, c'est-à-dire le contrat de travail. On a chaque fois qu'on ne trouve pas de solution au niveau de la source spécifique, نمشيو la source qui est plus générale. D'accord? Et au niveau donc de l'application, on a la source la plus spéciale, la plus particulière, la plus générale, liée le code du travail. Qui n'a pas de solution, on a la possibilité de consulter une source externe. وهذا يظل ما قلتوش المرة اللي فاتت. مع المصادر هذوما الذاتيه سواديزون والخاصه بقانون الشغل واللي ما يحكيو كان على قانون الشغل، ثم مصدر اخر il traite le contrat du travail du point de vue contractuel. يعني عقد الشغل هو عقد كما العقود الكل، وفما une source مصدر نتاع قانون في تونس يحكي على العقود بصفه عامه كل سوا الناتور نتاع العقد، هو مجال الالتزامات والعقود، le code des obligations et des contrats. C'est l'équivalent du droit civil. يعني المصدر الرئيسي نتاع القانون المدني في تونس في مجال الالتزامات والعقود. شكون يسمع بها؟ شكون يعرفها مجال الالتزامات والعقود؟ تعرفوها مجال الالتزامات والعقود، le code des obligations et des contrats؟ شكون يعرفها؟ لا مش نعرف. في البروميير اني ما شفتوش كلك اكزامبل من السي او سي؟ تسمعوا بالسي او سي؟ شفنا كإكزامبل كهو مسيو. Qu'exemple. Bon, c'est aussi c'est très important. C'est le code le plus important au niveau du droit privé. Et brièvement, c'est aussi un volet اللي هو متعلق بمصادر الالتزام. يعني الإنسان qui يلتزم قانونيا ou il s'engage financièrement envers autrui, qui fait qu'il fait ça à travers quel mécanisme? هما généralement deux mécanismes. soit أنا يعني نتعاملوا بالعقود وتكون المفاهمه نتاعنا اراديه، on a conclu un accord de volonté، وهذاك السونس تاع العقد. يعني كي تعمل العقد tu t'engages envers autrui، والشخص اللي avec lequel tu vas t'engager هو بيدو باش il s'engage envers toi، وتكون دونك التزامات متقابله وديزونجاجمون ريسيبروك، وهذاك السونس نتاع العقد. ويخلي انه شخص يولي يلتزم ازاء شخص اخر باداء مبلغ معين، بالقيام بعمل معين، وذاك لو سونس نتاع العقد. دونك il traite principalement de ça. ومصدر اخر من مصادر الالتزام، يعني ان تخلي شخص عنده l'obligation de donner quelque chose, de payer une somme d'argent, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. C'est que on n'a pas voulu يعني devenir débiteur وتولي يعني مدين باش تقوم بعمل معين، وبليجي باش تقوم بعمل معين بصفه قانونيه. اما tu as commis une faute، cette faute a causé un dommage à autrui، تسببت في مضره شخص اخر، قمت بخطا تسبب دونك في اضرار شخص اخر، ضرر مادي او ضرر معنوي،
وتولي مطالب قانونا بتعويض الضرر، يقولوا يعني دفع مبلغ مالي لتعويض هاك الضرر اللي يحصل للشخص اخر من جراء هاك الخطا اللي قمت به. هذا سي هاكا الاكسبليكاسيون تري سومير نتاع لا نوسيون دو ريسبونسابيلتي، المسؤوليه المدنيه. دونك السي او سي يحكي على هذوما زوز، يحكي على العقود بصفه عامه ويحكي على المسؤوليه وانواع المسؤوليه المدنيه. دونك وقت اللي ما نلقاوش سوليسيون في لي سورس سبيسيفيك نتاع دوا دو ترافاي المشكله معينه في المحاكم، وقتها نمشيو للمصدر اخر، مصدر خارجي على مصادر قانون الشغل المباشره اللي هو دونك مجال الالتزامات والعقود، لو كود دي زوبليغاسيون دي كونترا. علاش؟ خاطر هو il traite لو كونترا بصفه عامه. مثلا باش نعطيكم ان اكزومبل، مثلا employeur il a recruté quelqu'un sur la base de diplômes، جاب له دي ديبلوم وجاب له ان سي في، والسي في هذاك فيه اللي عنده اكسبيريونس معينه نتاع 10 سنين في ان دومين بيان ديتيرميني، ان دومين تري تكنيك، وهو اللي كومبيتون وعنده ما يثبت، عنده شهاده وكذا. قاعد يخدم عنده مده، ومن بعد الى ديكوفير كو لي ديبلوم هذوكم ايتي فالسيفيي، والسي في دونك سي ان سي في مونسونجير وما هوش ما يعكسش حقيقه هاك يعني الوضعيه نتاعك العامل هذاك اللي هو دونك تحيل براتيكمون على لومبلويور وقدم له دونك شهيد مزوره ايتترا. المصادر اللي حكينا عليهم تاع مجال الشغل و تو سكي سوي ما فيهمش حتى حاجه تحكي على المساله هذه. وين نلقاو لا سوليسيون؟ نلقاوها في السي او سي في بارتي تحكي على سكون ابل لي فيس دو كونسونتمون، عيوب الرضا. يعني انسان وقت اللي يعمل كونترا والكونترا هذاك اللي صح عليه ورضى عليه على اساس معلومات مغلوطه، معلومات مزوره، نقولوا انه الرضا نتاعو لاكور نتاعو لاكور دو كونسونتمون نتاعو il est vicié، il comporte un vice، يحتوي على عيب. ولو كان ماكش العيب هذاك ما كانش يرضى على العقد هذاك. دونك شنو هي مآل العقد؟ مآل العقد باش يولي البطلان، le contrat est annulable، يعني il doit être anéanti، il doit disparaître et il ne doit produire aucun effet. D'accord؟ هالسوليسيون هذه لا نلقاوها لا في الكود دو ترافاي، لا في لي كونفونسيون كوليكتيف، لا في حتى مصدر من المصادر المباشره نتاع القانون. وين نلقاوها في السي او سي اللي هو يحكي على العقود بصفه عامه. دونك القاضي وقت يبدا يطبق في لي سورسز ينجم يتعرض لمساله من النوع هذا اللي هي جينيرال برشا، يلوج في المصادر المباشره نتاع القانون الشغل ما يلقى حتى سوليسيون. وقتها دوك يسخا اوبليجي باش يمشي للسي او سي، اي لا سيغتينمون il va trouver la solution adéquate. Donc هذا نسيت ما قلتوش المره اللي فاتت، c'était l'occasion de faire une petite mise à jour à ce qu'on a vu l'autre fois. Donc مع المصادر هذوك اللي شفناهم فما مصدر خارجي يستعين به القضاة ويستعينوا به les praticiens du droit du travail اللي هو donc le code des obligations des contrats en tant que source complémentaire dans laquelle on trouve des solutions qui comportent une solution d'application universelle, d'application générale. خاطر يحكيو على العقود بصفة عامة quelle que soit nature نتاع العقد. هنا donc on est dans le cadre d'un contrat de travail. نفس السوليسيون هذه نجموا نطبقوها على عقد شركه، نجم نطبقوها على عقد بيع، على عقد كراء. خاطر لا نوسيون اي لا تيوري دي فيس دو كونسونتمون، هذه نظريه عيوب الرضا، هي نظريه عامه وتطبق على العقود الكل. العقد الشغل سي ان كونترا كوم ان اوتر، دونك تطبق عليه النظريه هذه. شنو هي المصدر؟ المصدر هو لو كود دي زوبليغاسيون دي كونترا، مش عقد الشغل، مش لي كونفونسيون كوليكتيف، مي مصدر خارجي اللي هو هذا مجلة الالتزامات والعقود. Donc c'est juste une petite mise à jour de ce qu'on a vu l'autre fois. واضحة؟ عندكم سؤال؟ فهمتوا l'exemple؟ Oui, monsieur واضح. Ah, d'accord. Bien. Et puis donc شفنا donc au niveau de l'application، au niveau de la force العكس بالعكس، تولي le code du travail هو عنده
la force obligatoire la plus importante, هو المصدر الأقوى. Les sources اللي من بعدهم soit ils reprennent les solutions بتاع الكود du travail, soit si jamais يجيبوا حاجة جديدة, الرègle الجديدة اللي باش يجيبوها لازم تكون plus avantageuse aux salariés. لازم تكون فيها des avantages للي salariés. D'accord? Donc on dirait que le code du travail, c'est le minimum au niveau des avantages que la loi accorde aux salariés, aux travailleurs, et les sources l'autres, soit ils reprennent les mêmes avantages, soit ils améliorent la situation des salariés. Ils donnent des avantages supplémentaires. Et donc, au niveau de la force obligatoire, le code du travail a la force obligatoire la plus importante, الأكبر والأقوى parmi les sources. ومن بعد يجيو les conventions collectives حتىش نوصلوا لمجرد عقد الشغل اللي هو donc il doit reprendre tous les avantages نتاع les sources اللي هما يسبوا. هذا donc اللي شفناه المرة اللي فاتت. باش نشوفوا brièvement le contrat de travail. On va consacrer la séance à l'examen du contrat de travail de façon générale. Et on va commencer par voir les caractéristiques du contrat de travail. شنو هي خاصيته عقد الشغل بصفة عامة؟ عنده donc les 4 caractéristiques هذوما. C'est un contrat intuitu personné. D'accord? C'est un contrat à exécution successive. C'est un contrat d'adhésion. Oui, شكون عنده سؤال؟ juste على البارتاج ماكش عم بارتاج. Sûr? لسه بقى عملته نخرج نعاود نرجع. انت بركة. Est-ce que le partage il fonctionne الأولاد؟ Oui, يمشي monsieur. Bien, d'accord. Très bien. Donc, c'est un contrat d'adhésion. Et enfin, c'est un contrat qui comporte ce qu'on appelle une subordination. هو عقد شخصي intitulé personnel بالعربية نقولوا عقد شخصي. هو عقد يعني التنفيذ نتاعو مستمر. هو عقد إذعان un contrat d'adhésion. وهو عقد فيه علاقة تبعية une subordination. هذوما donc العناصر اللي تميز le contrat de travail. On va commencer par le premier caractère. Brièvement, mais je vais entrer dans les détails parce que c'est pas très important. C'est juste des considérations presque théoriques. C'est un contrat qui comporte ce qu'on appelle l'intuitu personnel. L'intuitu personnel, c'est une expression من القانون الروماني. C'est une expression latine. ولتا نستعملوا فيها. فما عقود اللي les considérations personnelles والمعطيات الشخصيه نتاع الاطراف importe peu. ما يهمناش ما عنده حتى علاقه بالعقد وما تاثرش على العقد تاثير كبير. مثلا انا je vends quelque chose, je vends un bien. l'offre نتاعي est destinée à tout le monde. destinée للي عنده سوابق عدليه, destinée للونات, الشخص اللي هو اونيت وامور واضحه, destiné l'abed, quelle que soit la situation, quelle que soit, je n'attends pas à ce qu'il y ait des affinités personnelles avec la chasse. Du moment qu'ils sont prêts à payer, le contrat n'amène. Le contrat, donc, je suis prêt à le conclure avec n'importe quelle personne. Ou la personne, est-ce qu'elle est capable ou non de payer le prix qui m'a fait le contrat de vente. نقولوا ما فماش intuitu personnel. وفما بالعكس هماش برشا هما quelques contrats اللي فيهم الاعتبارات الذاتيه هذه. مثلا عقد الوكاله باش تعطي توكيل للشخص ما تعطيهش نابورت كي. يلزم الشخص اللي باش تعطيه توكيل تكون عندك فيه ثقه. هيك الثقه هذيك ولا كونفيونس اللي تعطيها للشخص تولي إليمون امبورطون في العقد. دونك وقت اللي تتنحى هيك الثقه هذيك حتى بمجرد
اشاعه، ولا سمعت انه اعطيت توكيل شخص ومن بعد سمعت انه قاعد يتحايل عليك، ولا الوغ كو سي با فري، ولا سمعت انه عنده مشاكل لبرا ومست من السمعه نتاعو. نجم دونك يعني تسحب منه التوكيل اوترومون، تفسخ العقد بقرارك انت بركه. داكوردو. علاش؟ خاطر ان اليمون تري امبورطون في العقد اللي هو الثقه وكل زافينيتي اللي عندك مع الشخص هذاك تنحات. دونك يولي القانون يعطيك الحق باش انك تفسخ العقد بصفه اراديه، بصفه احاديه باردون، يعني دون فاسون يونيلاتيرال، قرارك انت برك. وهذا مش نورمال، يعني في القانون بصفه عامه كونترا تعمل بين زوج من الناس واراده زوج من الناس باش تفسخ، يلزم قرار نتاع الفسخ هذاك ونتاع انهاء العقد يصير باراده زوج اطراف. الزوج لازم يعملوا اون ريزيلياسيون يعني الاميابل بالاتفاق نتاعهم، الزوج يكونوا موافقين على فسخ العقد. هنا يعطي القانون لشخص واحد الحق في انه يفسخ العقد بصفه احاديه. علاش؟ خاطر فيه لانتيتو بيرسونيل. نلقاوه زاده في عقد الشغل، نلقاوه في بعض عقود الشركات، لي كونترا دو سوسيتي، انهم بارفوا نلقاو العقد فيه الاعتبارات الذاتيه هذه، لي كونسيديراسيون سوبجيكتيف اللي هما يوليو امبورطونت، يوليو عندهم ان ايفي sur le contrat. Donc le contrat de travail, il est classé parmi les contrats comportant l'intuitu personnel. العقود الشخصيه اللي فيهم دونك الاعتبارات الشخصيه. واهم حاجه الكونسيكونس اني وقت اللي انسان يلتزم في عقد شغل يلزم البريستاسيون اللي باش يقوم بها هو اون بيرسون. داكوردو. دونك خاطر انا عندي ثقه في لي كومبيتونس نتاعك انت اون بيرسون، اي دونك لو سالاريي ما نجمش مثلا يرتاح هو مده ويبعث في بلاصته شخص اخر باش يقوم بالعمل نتاعو. هذا سي بوسيبل لو كان مثلا لو كونترا اي ان كونترا دونتربريز، تجيب مقاول مثلا وتتعاقد مع مقاول باش يقوم لك بعمل معين. ينجم المقاول هو بيدو يقوم به العمل هذا، كيما يبعث ان كولابوراتور، يبعث شخص اخر باش يقوم بنفس العمل في بلاصته. في عقد المقاولة سي بوسيبل، في عقد الشغل ceci est impossible. علاش؟ خاطر c'est un contrat comportant un intitut personnel. D'accord. La personne du salarié peut être une donnée fondamentale dans la conclusion et l'exécution du contrat. D'où l'importance de l'entretien d'embauche. Donc على ذاك في عقد الشغل فما هكا l'entretien، فما une forme de présentation تصير، يعني le salarié se présente sur la base d'éléments فيهم برشا subjectivité وفيهم برشا donc des affinités مع l'employeur. والconséquence انه le salarié est obligé d'exécuter la prestation personnellement. Il ne peut pas déléguer l'exécution à quelqu'un d'autre. À l'عكس عقود أخرى كما la prestation de service، مثلا نتعامل مع un réparateur ولا un technicien باش يعمل لك une prestation، ينجم يعملها هو كما ينجم يعملها واحد من les salariés نتاعو ولا un collaborateur. هنا donc le salarié est obligé de le faire lui-même. Donc c'est un contrat comportant l'intuitu personnel. واضحة؟ Oui, واضح. Bien. C'est un contrat à exécution successive. L'exécution du contrat de travail, comme nous avons généralement, comme les contrats à exécution instantanée ou comme des contrats à exécution successive. Les contrats à exécution instantanée, le contrat est exécuté et consommé en un seul instant. مثلا في عقد البيع تدفع الثمن، تاخذ يعني la chose vendue ou ça y est, le contrat a été consommé في un seul instant. Donc, généralement, le contrat de vente, c'est un contrat à exécution instantanée. يعني عقد فوري. Consommation ou l'exécution تصير في un seul instant. Ou فما d'autres contrats dont l'exécution s'étale dans le temps. كيما عقد الكراء. عقد الكراء يدوم مدة الكراء اللي تفهمنا عليها شهر عام اللي هو. عقد الشغل كيف soit à exécution
pendant une durée indéterminée, le CDI, le contrat de travail à durée indéterminée, ou le CDD, le contrat à durée déterminée. Je me connais des contrats d'un mois, bâtiment, un contrat qui manage un contrat d'une année, de 2 années, ou une année renouvelable, quel que soit. Donc, le contrat de travail, c'est un contrat à exécution successive. L'exécution en termes s'étale dans le temps. Et qu'est-ce qu'il implique? Il implique tout d'abord que l'exécution est étalée sur le temps, et il implique aussi que on peut envisager des clauses de révision du contrat. بنود تسمح بمراجعة العقد surtout au niveau du salaire. كان أنا باش نقعد نخدم يعني un CDI على un salaire qui a été fixé في الكونترا من الأول، السالير هذاك مش نقعد نخلصوا tout le temps. نحط donc la possibilité نتاع une clause de révision du salaire. OK, que donc j'ai toujours la possibilité de négocier le salaire en fonction donc de l'avancement de l'exécution du contrat. Donc, ce sont donc des contrats qui comportent une clause de révision et essentiellement le salaire. C'est un contrat d'adhésion. On l'a dit l'autre fois, c'est un contrat qui comporte un déséquilibre entre les parties sur le plan économique. L'employeur, il est puissant, il cherche à imposer les conditions à les salariés, et donc au niveau négociation, le contrat il n'est pas négocié. À l'axe, les contrats qu'on appelle les contrats de gré à gré. Les contrats de gré à gré, ce sont les contrats dans lesquels les deux parties ont la possibilité de négocier les clauses du contrat, clause par clause. Et donc, moi, je dis une situation d'équilibre au niveau de la négociation. Le contrat d'adhésion fait un employeur qui va proposer en bloc un contrat à un salarié اللي ياخذوا كيما هو ولا ما ياخذوش، يقبل باش يعني يسونجاج بك العقد هذاك ولا ما يقبلش. Il adhère ou il n'adhère pas. على ذاك يسميه un contrat d'adhésion. Donc l'employeur cherche le plus souvent à imposer ses conditions aux salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de négocier les termes du contrat et se limite soit à accepter le contrat, soit à le refuser, y adhérer ou non. C'est pour cette raison que la réglementation du travail comporte un nombre important de dispositions tendant à protéger le salarié. Donc le législateur ne peut pas rester neutre au niveau donc de la réglementation du travail, et il va intervenir à travers des règles et des lois qui cherchent à rétablir un tout petit peu l'équilibre entre les parties. Donc, généralement, la législation du travail, c'est une législation qui cherche à protéger les intérêts du salarié, parfois aux dépens des employeurs. D'accord? Oui, c'est clair. Oui, واضح monsieur. Ben, enfin, le contrat de travail implique la subordination du salarié. La subordination هي التبعية. وعندنا جزء أنواع متاع تبعية موجودين في عقد الشغل. فما تبعية اقتصادية وفما تبعية قانونية. Une subordination économique à laquelle s'ajoute une subordination juridique. تبعية اقتصادية وتبعية قانونية. شنو هي التبعية الاقتصادية؟ التبعية الاقتصادية أنه السالاري هذاك il dépend uniquement de son salaire. Il dépend uniquement du contrat de travail qu'il a conclu. Pour survivre,
pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, etc., et aux besoins de ses proches, il n'a qu'un seul revenu, celui de son salaire, en principe. D'autant plus que les contrats de travail comportent généralement des clauses de non-concurrence et des clauses d'exclusivité. شو معناتها؟ معناتها لو كانك انت تخدم في entreprise يمنعك العقد ويمنعك القانون انك tu exerces ailleurs en même temps, soit à titre individuel وتخدم لحسابك الخاص ولا تخدم في une entreprise concurrente. D'accord? Donc ce qui fait انك باش تولي dépendant économiquement, tu ne dépends que du contrat de travail, que de ton salaire. C'est-à-dire que le sens c'est la subordination économique. Il comporte aussi une subordination juridique. التبعية القانونية. التبعية القانونية veut dire que le salarié ne fait qu'exécuter les ordres et les instructions de son employeur. Il exerce sous le contrôle et par application des instructions de son chef hiérarchique, l'employeur interne. Et si jamais il ne respecte pas ces instructions, il commet une faute professionnelle qui peut l'exposer à des sanctions disciplinaires. إذا ما احترمش les instructions هذوما يتعرض لعقوبات تأديبية. وذاك معنى التبعية القانونية. ما هوش يخدم en fonction d'un plan qu'il a conçu lui-même ou d'une méthode qu'il a conçue lui-même, mais il travaille en fonction d'instructions et d'ordres qui sont conçus par son employeur et il doit les respecter. À défaut, il risque de subir des sanctions disciplinaires. على عكس مثلا un prestataire اللي هو indépendant, تجيب مثلا tu engages مثلا un ingénieur, entreprise elle engage un ingénieur باش يعمل لها audit concernant حاجه technique في l'entreprise. L'ingénieur avec il va exécuter la prestation comme bon lui semble بالمanière اللي هو il la trouve adéquate ou il l'a conçu lui-même. Par contre, les ingénieurs اللي يخدموا في l'entreprise يخدموا sous les instructions تاع les employeurs نتاعهم. Ils doivent respecter les directives et les instructions qui ont été donc données par l'employeur. D'accord? Et dès que le sens de la subordination juridique, il y a donc une sorte entre guillemets d'obéissance chez le salarié. Il doit obéir aux instructions et aux ordres de son employeur. À défaut, il risque donc de subir parfois des sanctions disciplinaires. Donc, il y a le contrôle et l'autorité de l'employeur. هذم دونك خاصيات عقد الشغل بصفة عامة فيهم هالخاصيات هذوم. تو باش نشوفوا les types de contrats de travail. واضح عندكم شي des questions على ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça va, واضح monsieur. مش يطلعش يشتركوا مازال راقد وشر قاعدين نتابعوا ناس كل. Monsieur, عندي سؤال. تفضل. Monsieur, les sanctions disciplinaires, est-ce que معناتها كان تصير غلطة في الخدمة, est-ce que l'ingénieur معناتها est-ce que l'employé هو اللي prend la responsabilité ولا l'employeur? Tout dépend. Tout dépend. يعني الغلطة مثلا لو كان l'ingénieur il a commis une erreur هو salarié هكا ولا il est salarié في l'entreprise وفي l'exécution du travail il a commis une erreur هكا. Oui monsieur. يعني شكون يتحمل مسؤوليتك؟
أي قدام الكليون شكون يتحمل المسؤولية؟ اسكو الامبلوي ولا l'employeur؟ La responsabilité directe, c'est la responsabilité de l'entreprise, l'employeur. Yani vis-à-vis du client qui a subi un dommage à cause de l'erreur ADEC, donc c'est l'entreprise qui est responsable. Ensuite, si l'entreprise sera obligée de dédommager le client, ولا باش ترجع له الثمن اللي دفعه déjà, donc comme une perte, خسارة تعرضت لها, préjudice financier تعرضت له l'entreprise. L'employeur عنده الحق باش يطبق عقوبات تأديبية على الانجينير لو كان مثلا لا فوت اللي غراف يعني elle dénote مش يعني un manque de compétences ou c'est juste يعني une négligence كبيرة, une négligence manifeste نتاع ولا le fait qu'il n'a pas respecté les directives نتاع l'employeur نتاعو, يعني حاجة فيها presque une mauvaise foi. إذا هي مثلا فيها اعتبارات موضوعية وأن الفات اللي صارت هك الغلطه هذيك هي حاجه يعني خارجه على اطار ال اراده العامل هذاك او سي بي فور كو لوي لا il n'est pas responsable peut-être يعني العقوبه التاديبيه تكون حاجه بسيطه, تكون مثلا افيرتيسمون سامبل افيرتيسمون كيما تنجم تكون حاجه كاركتيريزي بون سيغتين موفيز فوا ولا بون insubordination يعني كيفاش نقولوا تمرد على الامبلويور نتاعو وعلى لي ديريكتيف نتاعو, ووقتها دونك تولي تنجم تؤدي حتى للليسانسيمون. نشوفوا اللي هي اقصى عقوبه تاديبيه هي الطرد, وفما بارفوا عقوبات نتاع طرد معاها عقوبه مدنيه في التعويض. إذا مثلا يقع إثبات أنه الشخص هذاك تعمد باش يعني يضر بمصلحة الانتربريز أترافير الإضرار بمصلحة الحريف نتاع الانتربريز هذيك, ينجم الامبلويور يرفع بقضية في التعويض, أنه هو بويسكو عوض الحريف نتاعو هاك الخسارة اللي حصلت له, يولي يرجع على الأجير هذاك اللي طردوا, على العامل اللي طردوا, بعد ما يطردوا يرفع بقضية مدنية في التعويض باش يغرموا فك الخساره اللي حصلت للانتربريز من جراء الخطا نتاعو. سي تري رار ان نلقاو حاجه من هكا, مي سا بو اريفي. دونك سي اون فونكسيون دو لا غرافيتي دو لا فوت. اما المسؤول المباشر في ازاء الحرفاء هو المؤسسه وصاحب المؤسسه, من بعد عنده الامكانيه انه يرجع على السالاري بمجرد عقوبه تاديبيه من فئه الانذار ولا التوبيخ, كما تنجم تكون طرد مع تغريم هاك العامل هذاك قدام المحكمه ويرفع بقضيه في التعويض, تعويض المؤسسه على الخساره اللي حصلت. دونك تو ديبون, يعني اهم اليمون لهنا سي لا غرافيتي دو لا فوت ولي كونسيكونس نتاعها. واضح محمد؟ ميرسي مسيو. باهي, مرحبا بالاسئله نتاعكم. يعني لو كان عندكم دي كيستيون مرحبا, راهو باهي لي سيونس تتعدى في ساعه ومن ما تكونش ثقيله ومن اللي عنده اون كيستيون كيما محمد هكا مرحبا. باهي, les différents types de contrats de travail, هذه لا كلاسيفيكاسيون نتاعهم دكوردو. فما les deux contrats les plus importants, la catégorie principale. الاخرين c'est des dérivés, الاخرين c'est des dérivés من les deux contrats هذوما دكوردو. Le contrat الاولاني c'est le contrat à durée déterminée, le CDI. C'est le contrat le plus important, نقولوا اللي هو le contrat de droit commun. يعني لا باز نتاع العقود والاصل في عقود الشغل ان عقود sous forme de contrat à durée indéterminée غير محددة المدة, عقود شغل غير محددة المدة. Sinon, l'autre catégorie اللي هي في البراتيك très très importante, c'est les contrats à durée déterminée, le CDD. الدوري نتاعهم تكون مربوطة بالقيام بعمل معين ولا بمدة معينة, مربوطين بمدة معينة تنشوفوهم من بعض. أما هذوما سي لا باز au niveau des contrats de travail. à la base عقود الشغل إما أن تكون عقود محددة المدة CDD
ولا عقود غير محددة المدة les CDI. فما deux dérivés prévus par le code du travail. Donc باش نبداو في الفروع نتاع لي دو كونترا هذو يتفرعوا عليهم. فما عقود يتفرعوا عليهم وهما ont été prévus par le code du travail موجودين في مجال الشغل، وفما لي ديريفي اللي هما موجودين لبرا من مجال الشغل، نلقاوهم في قوانين خاصة، نلقاوهم في قوانين المالية، نلقاوهم دونك في قوانين يحب المشرع أنه يشجع une catégorie particulière de salariés في قانون خاص. Donc il réglemente un contrat de travail particulier فات القانون الخاص هذاك. Sinon l'autre c'est des dérivés du contrat CDI CDD qui ont été prévus dans le code du travail lui-même في مجال الشغل. هما le contrat à temps partiel يعني انك ما تخدمش à plein temps mais تخدم pendant une durée de travail inférieure à la durée يعني que la loi impose اللي هي 8 heures journaliers. Ou femme a donc le contrat de sous-entreprise de main-d'œuvre, ce qu'on appelle les contrats de sous-traitance. Et donc, a donc deux dérivés qui ont été prévus par le code du travail. Quand on chauffe aux spécificités de la sous-traitance ou la sous-entreprise de main-d'œuvre, au lieu d'avoir une relation bipartite entre deux parties qui ont un contrat, l'employeur ou le salarié, ou le schéma classique comme tu as de choses, باش نلقاو علاقه تولي بين ثلاثه اشخاص. L'entreprise de sous-traitance اللي هي réellement elle engage des salariés, mais au lieu que ces salariés exercent في l'entreprise نتاع sous-traitance تبعثهم des entreprises اخرين يخدموا عند des entreprises اخرين où l'exécution du travail تكون en dehors de l'entreprise اما moyennant donc un prix les prestations هذه. Attention, c'est un schéma un peu particulier. Les filles, au lieu d'avoir deux parties, se conforment à trois parties sur la relation de travail. Les autres types de contrats de travail qui sont dérivés des deux types principaux, les CDI ou CDD, le contrat SIVP, اللي هو ولا اسمه CIVP, hein, le contrat CIVP, contrat d'initiation à la vie professionnelle, le contrat de réinsertion dans la vie active, le contrat d'adaptation et d'insertion professionnelle, le CIVP, il est destiné les diplômés, les nouveaux diplômés d'enseignement supérieur, pour inciter les entreprises à les recruter, donc des subventions, des avantages financiers, fiscaux, etc. Les entreprises aidées. Le contrat de réinsertion dans la vie active, أو إعادة إدماج في الحياة المهنية هذا سي ديستيني للريكروتمون نتاع الخدامة اللي كانوا بيرمانون في الشركات نتاعهم وفي مدة معينة ومن بعد ils ont été licenciés وقع طردهم لأسباب اقتصادية الشركة نتاعهم فلست اتسيتيرا وقع طرد ذاك الخدامة هذوكم في إطار هكا licenciement pour des motifs économiques. فما يعني طرد لأسباب اقتصادية. فما شركات تفلس ولا تتعرض لصعوبات اقتصادية تعمل un programme نتاع licenciement de masse pour des motifs économiques. هكا الخدامة اللي يقع طردهم باش نشجعوا الشركات الآخرين أنهم يعاودوا يخدموهم كيف نعطيو des avantages للشركات هذوما باش أنهم ils recrutent des salariés auprès de cette catégorie-là, sous forme donc de contrat de réinsertion dans la vie active. Tandis que nous chauffons avec acte de détail. Le contrat d'adaptation et d'insertion professionnelle est destiné
للشباب اللي ما هوش مؤهل، ما عنده حتى تأهيل مهني وعنده نيفو نتاع اساسي يعني ما كملش الباك نتاعو، ما عنده حتى دبلوم يونيفرسيتير ولا بروفيسيونيل. هذوما دونك عندهم دي كونترا خاصين بهم، وهما دونك لي كونترا d'adaptation et d'insertion professionnelle فيها دونك une formation و contrat de travail en même temps. وتخلي دونك اني نشجعوا المؤسسات انهم ياخذوا des salariés et recrutent des salariés auprès de cette catégorie. Enfin, عقد الكرامة للشباب اللي طالت البطالة نتاعو، هاك اللي خذاو لي ديبلوم نتاعهم وعندهم مدة دونك في الشوماج، هذوما عندهم عقد الكرامة اللي فيه دي افونتاج وكيف دونك سي ان بروغرام d'incitation les entreprises pour qu'ils يعني recrutent, pour que ces entreprises recrutent la catégorie voilà parmi la catégorie de destinée هذه للعقد الكرامة. هذوما donc les types de contrats. Et on va commencer par le CDI et le CDD. Tout d'abord, le contrat à durée indéterminée. C'est le contrat de droit commun. شو معناتها؟ معناتها لو كان العقد الشغل اللي باش نعملوه ما نعطيوه حتى تكييف آخر، il est supposé être un CDI. Je vais vous donner un exemple. Si jamais quelqu'un engage un salarié, une entreprise, voilà, un employeur quel que soit, il engage un salarié. Ou il le fait soit moyennant un contrat écrit, يعمل كتب، ولا حتى oralement. وعقد الشغل normalement c'est un contrat dans lequel on n'exige pas l'écrit comme condition de validité. يعني وقت اللي باش نعمل عقد شغل je suis pas obligé de le rédiger par écrit باش نقول اللي نعمل déjà عقد. نجم donc je m'engage même oralement. اما تقعد من بعد مسألة الإثبات. Supposons une entreprise ou un employeur il a engagé un salarié وقعد يخلص فيه ويعطي فيه مثلا في bien que ما فماش un contrat de travail mais يعطي فيه مثلا في bulletin de paie فيها donc قداش ياخذ salaire، عطيه مثلا attestation de travail، شهادة عمل etc. ومن بعد il est question de voir صارت مشكلة وحبوا يعرفوا شنو هي طبيعة العقد هذاك، شنو نوع العقد هذاك. Puisque ما فماش كاتب on va supposer que le contrat هذاك c'est un contrat à durée indéterminée، هو عقد غير محدد المدة، وأنه الخدام هذاك à la base bien que حتى لو كان أنك tu ne l'as pas recruté un contrat écrit راهو مرسم، يعني il est un salarié permanent. Donc, en l'absence de qualification particulière dans le contrat, ou en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est supposé être un contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences de la qualification. D'accord? Et que le sens, le contrat à durée déterminée est un contrat de droit commun. هو la base في العقود. الأصل في عقد الشغل أنه غير محدد المدة. والعقد يلزم يثبت ذلك. دونك اذا في العقد ما فماش هاد ديزينياسيون هذه، ما فماش كاليفيكاسيون، دونك نقولوا انه الكونترا هذاك سي ان كونترا ا دوري انديتيرميني. سي لو سول كونترا دايور اللي اون نيكزيج با فيه الكاتب كشرط من شروط الصحه، يعني ينجم يتعمل اورالمون. العقود الاخرين الكل تشوفوهم كلهم يدوغ تيتر ريديجي باغ ايكري. العقد الوحيد اللي تعمل ينجم يتعمل بصفه يعني شفهيه ويقعد فالابل هو le contrat à durée indéterminée. الآخرين الكل فيهم دونك الكتب كشرط من شروط صحة العقد. إذا ما فماش كاتب نوليو نقولوا العقد هذاك راهو ماهوش مثلا ان CDD، ماهوش contrat de sous-traitance، mais c'est un contrat à durée indéterminée. Il est conclu soit par écrit soit verbalement. Donc عندنا choix، أما نجم يتعمل حتى verbalement. Pour un terme
indéfinie, illimitée. Lorsqu'il est établi par écrit, la légalisation de la signature des parties est facultative. On n'est pas obligé de légaliser la signature avec tarif بالنمضة هذيك تقعد ديما facultative. وينجموا donc نعملوه حتى verbalement يعني حتى oralement. La conclusion d'un contrat à durée indéterminée s'accompagne le plus souvent d'une période d'essai, durant laquelle l'employeur pourra tester les qualités professionnelles de sa nouvelle recrue. Et شنو هي الparticularité نتاع الpériode d'essai هذه؟ مدة التجربة. Durant cette période, l'employeur et le salarié peuvent en principe mettre fin au contrat librement sans aucune indemnité à payer, moyennant tout de même parfois le respect de certaines conditions. En principe, que ce soit le salarié ou l'employeur, ils ont la possibilité de rompre le contrat et de mettre fin à la période d'essai d'une façon unilatérale, من غير ما ياخذ l'accord نتاع الشخص الآخر ومن غير ما تكون حتى conséquence financière، ما فما حتى غرامة، ما يدفع حتى يعني تعويض. كي نتجاوزوا لا période d'essai، نتعداو لا période d'essai، تولي أي rupture du contrat de travail لازم تكون fondée على حاجة un motif valable، un motif لسبب يعني قانوني. في انعدام السبب القانوني هذا يولي الشخص اللي عمل له rupture du contrat مطالب باش يدفع تعويض للطرف الآخر. داكور. في البريود ديسي يعمل اللي يحب ويفسخ العقد وقت اللي يحب ويل بو ميتر فان او كونترا وقت اللي يحب من غير حتى تعويض ومن غير حتى كونسيكونس فينانسيير حتى كونسيكونس سور لا ريسبونسابيلتي دي بارتي. داكور. دونك هذه سبيسيفيسيتي نتاع لا بيريود ديسي. Les deux parties du contrat peuvent mettre fin à la relation contractuelle librement, sans aucune indemnité, sans aucune responsabilité. قداش تدوم البريود ديسي هذه؟ tout dépend من الكاتيجوري بروفيسيونيل اللي يتبعها السالاري هذه. La période d'essai dans ce type de contrat n'est pas obligatoire. Tout d'abord, ça c'est important, elle n'est pas obligatoire. يعني ينجم السالاري plutôt l'employeur il engage directement الخدام هذاك ويرسمه من غير période d'essai. ما يعديش على البريود ديسي هذه. Elle n'est pas obligatoire. Mais si jamais il le fait, elle dure 6 mois renouvelables, une seule fois pour les agents d'exécution, plus ou moins niveau bac, mais il faut toucher niveau bac, 9 mois renouvelables pour les agents de maîtrise, techniciens, bac plus 2, etc. Et une année renouvelable, une seule fois pour les cadres. Hein? La catégorie les cadres عندهم une période d'essai plus longue اللي هي عام قابل للتجديد عام آخر. تتعدى البريود ديسي وقتها يولي العامل هذاك عنده ان سي دي مرسم دون فاسون ديفينيتيف. ووقت اللي باش يقع طرد ولا واحد يلزم الطرد هذاك يكون مبني على ارتكاب خطأ مهني معين. اديفو لو كان ما فما حتى خطأ وقام طرد راهو باش ياخذ تعويضات وباش ياخذ دونك ديزانديمنيتي تنشوفوها من بعد. هذا دونك السي دي. فما دي كيستيون؟ سي رينيفلمون تاع الكونترا شكون اللي طالب بيه؟ معناها الامبلويور ولا الامبلوي يعمل؟ سي l'employeur qui le décide. مثلا au bout d'une année مثلا واحد il a été engagé par une entreprise وعمل donc une période d'essai d'une année. Le stage مازال هذاك يقولوا مثلا stage non concluant pour la première année. يولي يعاود une période d'essai d'une autre année. Hein? Et c'est l'employeur qui décide. L'employeur ينجم ما يعديش على البريود ديسي كاريمون. يعني ينجم يرسمه dès le départ. ولا انه دخل مرسم و en tant que salarié permanent من غير période d'essai. Il peut le faire. كيما ينجم يجربوا مدة عام برك ومن بعد يرسموا.
كيما ينجم او نعطيك لي زيبوتيز الكل عام وبعد يقول له ستاج نون كونكليون وميم با يعطيه لا بوسيبيليتي باش يعاود عنده ستاج اخر، كيما ينجم يعمل عام ويعاود له ستاج اخر بعام اخر ومن بعد يقول له ستاج نون كونكليون ويمشي على روحه، كيما ينجم يعمل عامين وهذا اللي يصير ديما يعمل عامين en tant que stagiaire ومن بعد يترسم d'une façon définitive. Généralement les شركات ou les employeurs يعني يطبقوا هالشيما الاخراني هذا، يعمل donc 2 années en tant que stagiaire et au bout de 2 ans يولي donc permanent يولي عنده un CDI يعني proprement dit. Donc et في جميع الحالات c'est l'employeur qui décide. sauf اذا مثلا سالاريي لقى opportunité ailleurs وهو يعمل في ستاج في الشركه هذيك، لقى ان شركه اخرى فيها يعني دي كونديسيون ميور وباش تقبلوا دونك دون فاسون بيرمانونت، وقت دونك يبا رومبر الستاج هذاك من غير حتى كونسيكونس ويمشي لونتربريز اخرى. تقول له واضح مقصود. اما جينيرالمون سي لومبلويور كي ديسيد. باهي كيستيون اخرى سي بون. Le contrat à durée déterminée, le CDD. هذا العقد محدد المدة. المدة هذه كيفاش تتحدد؟ تتحدد de deux façons. Soit نلقاو des CDD qui sont liés à la tâche à accomplir. مثلا surtout في الباتيمون، نلقاو في الباتيمون في يعني في الاندستري زاد مثلا un salarié qui a été engagé juste في un projet de construction d'un ouvrage. بنهاية هاك l'ouvrage هذاك il va partir quelle que soit la durée اللي باش يصير، وتحطوا له مثلا في العقد نتاعو انه عقد الشغل نتاعو جاء في اطار هالبروجي هذا، يوفى البروجي هذاك il va donc être voilà le contrat sera rompu automatiquement. كيما تنجم تكون une durée qui est prévue dans le contrat، يقع donc تحديد المدة في العقد، نجم تكون شهر 6 mois 1 année 2 années etc. وقابلين للتجديد أو ما مش قابلين للتجديد. Donc هذيك la deuxième façon de conclure et de fixer la durée du contrat. فما deux types de CDD. فما تبوني منيح s'il vous plaît. فما des contrats à durée déterminée اللي quelle que soit المدة اللي باش يقعد فيها العامل يخدم en tant que يعني quelqu'un qui a conclu un CDD ما يترسمش بكل quelle que soit durée هذيك. وفما des contrats à durée déterminée اللي salarié au bout de 4 ans يولي permanent où le contrat il va se transformer من CDD يولي un CDI. إذا un salarié il va accumuler une durée supérieure à 4 ans, il va être donc engagé d'une façon permanente un CDI. والكاتيجوري الأولانية حتى لو كان يفوت 4 سنين يلم مثلا البريود اللي خدم فيها دي سي دي دي وفاتت 4 سنين ما يترسمش. البريود هذه لي كونترا هذوما وقتاش يتعملوا؟ اللي ما فيهمش ترسيم، اللي ما نجمش يترسم فيهم الخدام، ووقت اللي تكون الامر متعلق بدي ترافو دو بروميير ايتابليسمون باش تجيب خدام، خاطر عندك مثلا انستالاسيون تاع انتربريز جديده تنجم تقعد هذيك الانستالاسيون والتحضير نتاع السيت جديد نتاع الانتربريز والجين جديده تفوت 4 سنين. حتى لو كان فاتت 4 سنين tu n'es pas en tant qu'employeur obligé de يعني de maintenir هاك الخدام هذاك و l'engager يعني de façon indéterminée. هذوما دونك هذه السيتواسيون الاولى. السيتواسيون الثانيه des salariés qui sont engagés d'une façon يعني particulière lorsqu'il y a un surcroît extraordinaire de travail. وقت اللي مثلا entreprise يجيوها دي بيريود في العام اللي تستحق الأكثر عدد من الخدامة، وصارت العادة أني
نفس الخدام يجي يخدم في الشركه هذيك فك المده هذيك اللي هي الشركه متستحق على برشا خدام، حتى لو كان يلم لي بيريود اللي يخدم فيهم الخدام هذاك في البيريود دو سيركوا دو ترافاي ويفوتوا 4 سنين il n'a pas droit انه دونك يولي دونك بيرمانون ويترسم. Donc les contrats qui sont conclus à l'occasion d'une augmentation exceptionnelle du travail, ما فيهمش donc la possibilité de titularisation ou un salaire هذاك يولي permanent. كيف lorsqu'il s'agit d'un recrutement qui est fait pour remplacer provisoirement un salarié. Un salarié tombé malade, عنده un congé, عنده كذا. لو كان نفس السالاري هذاك يقع donc on a recours au même salarié pour subvenir à cette situation ou qui aime les périodes اللي خدم فيهم تفوت 4 سنين كيف il n'a pas droit à la titularisation. Les travaux saisonniers aussi, soit في l'agriculture, في le tourisme, l'industrie agroalimentaire, etc. فما des travailleurs saisonniers يخدموا في période في العام شهرين 3 شهور ماكس، ونفس les salariés هذوكم ils sont recrutés يعني pendant des années. كون يلموا البريود نتاعهم وتفوت 4 سنين كيف ils n'ont pas droit à la titularisation. هذوما donc c'est des CDD qui ne donnent pas aux salariés la possibilité d'être titularisés, d'être يعني des salariés permanents والcontrat نتاعهم يتحول يولي un CDI. ما عدا هذوما les CDD اللي يتعاملوا وقت اللي طول المدة نتاعهم وتفوت 4 سنين يوليو donc ils se transforment en contrat à durée indéterminée. Dans des cas autres que les précédents, pour une durée maximale de 4 ans, y compris ces renouvellements. Dans ce cas, tout recrutement au-delà de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Donc, les CDD ثانيين الكاتيجوري الثانية هذوما يسمحوا للعامل أنه يترسم في العمل نتاعو. وهما par élimination des situations autres que les situations اللي شفناهم الأولانيين. D'accord. Les conditions sont donc il a exercé pendant une durée de 4 ans. Les 4 ans ينجموا يكونوا successifs كيما ينجموا يكونوا فيهم donc des intervalles اللي هو ما خدمش فيهم. اما المهم que les intervalles هذوكم ما يفوتوش 6 شهور. انه مثلا خدم عام ومن بعد قعد شهر شهرين ما خدمش ومن بعد رجع بعام اخر ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent soit successifs, soit فيهم des intervalles. Il n'a pas travaillé au sein de l'entreprise. Mais le plus important, les intervalles هذوما ما يفوتوش 6 mois. Au-delà de 6 mois, avec l'ancienneté اللي عنده تاع خدمة في الشركة هذيك تطيح في الماء وتولي ما عادش تحسب. Donc, هذيك la condition اللي نطلبوها pour calculer la durée des contrats à durée déterminée. Est-ce que fait ou l'arba sin ou la mapetouche pour voir si le salarié a droit à la titularisation ou pas. واضحة؟ واضح. هذه مرخوفة ما هيش ما هيش هكا. أحمد محفوظي. Monsieur? Oui. Ça va أحمد؟ قاعد تفهم؟ اي سافا اما مسيو اخي ما ينجمش اللي عنده لونتربريز قبل لومبلوي ما يكمل الاربع سنين قبل ب6 شهور. ينجم يرسمه قبل 4 سنين. وي il peut faire ça. لا نحكي على عكس. كيفاش؟ جوست يستغلوا يعني جوست يستغلوا من الاول قبل ما يكمل 4 سنين. صحيح ils ne font que ça.
معظم الشركات sauf s'il s'agit maintenant d'un salarié اللي هو très qualifié et que l'entreprise a intérêt à le recruter de façon permanente. أما pour les agents d'exécution généralement كلهم هكاك يخدموا مدة معينة من بعد معظمهم يعني ما يجدوا لهمش ويعني تلقاهم يمشيوا يشوفوا انتربريز اخرى سيتيرا. يعني titularisation généralement تطبق كان pour les cadres خاطر c'est يعني une catégorie professionnelle اللي هي elle est formée بالكدا وما هيش ديسپونيبل برشا في الشركات. ووقت اللي يقعد عندك ان كادر مده عامين 3 سنين 4 سنين في شركه سيكو ولا عنده يعني ان سافوار فير كبير و tu n'as pas intérêt انك تخليه يمشي للي كونكورون. Donc l'employeur il a intérêt انه il le maintient في l'entreprise هذيك خاطر certainement il a acquis برشا savoir faire واللي هو الريزولتا نتاع il a formé quoi. كون في الشركه هذيك il n'a pas intérêt à l'offrir à d'autres entreprises concurrentes. Par contre les agents d'exécution moi je dis يعني برشا يعني ينجم ما يجددلوش وما عنده حتى مشكله خاطر عنده يعني un savoir-faire ينجم يعملوا الناس الكل. D'accord, tout dépend من الكاتيجوري بروفيسيونيل و يعني généralement les cadres هما اللي ils sont titularisés اكثر من les agents. B هذايا pour يعني expliquer اللي كنا نحكي فيه قبيله. Dans presque toutes les conventions collectives du secteur de l'industrie depuis 2009, l'employé en fin de CDD jouit d'une priorité d'embauche dès la fin de son contrat et pendant les 6 mois qui suivent. Donc les CDD فما خاصية انه العامل كي يعمل donc un CDD وما يقعش تجديد العقد نتاعو يتمتع بأولوية في التشغيل لمدة 6 شهور. فك 6 شهور هذوكم l'employeur نتاعو لو كان باش il engage quelqu'un de la même catégorie professionnelle نتاعو il est dans l'obligation en principe de recruter هكا salarié هذاك اما à condition qu'il doit qu'il postule par lettre recommandée à l'intention نتاعو d'engager de s'engager في l'entreprise هذيك وانه يقيد في البيرو d'emploi انه il s'inscrit en tant que demandeur d'emploi في البيرو d'emploi وما يقعش تشغيله من طرف مؤسسة أخرى هكا البيريود هذيك نتاع 6 mois. إذا l'employeur il a l'intention de l'employer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il convoque le travailleur est convoqué pour rejoindre son poste de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce droit de priorité doit être exercé dans un délai de 15 jours. وقت اللي توصل الكونفوكاسيون السالاري هذاك il doit se présenter للبوست دو ترافاي نتاعو في اجل اسبوعين جمعتين. اذا ما مشاش لونتربريز نتاعو في اجل اسبوعين ولا 15 جور تيح عليه هكا البريوريتي نتاعو ويولي دونك ما عادش عنده الحق بالمطالبه نتاعو. Si l'employeur ne respecte pas la convention ou bien l'employé va obtenir effectivement qu'il soit réembauché par يعني le tribunal مثلا يمشي يرفع قضيه في المحكمه ويقول راني انا عندي الحق في الاولويه والامبلوير نتاعي ما احترمش الاولويه وخدم واحد اخر في بلاصتي ياخذ حكم باش انه يقع تشغيله فك المؤسسه هذيك. Et si quelqu'un d'autre a été embauché à sa place, cette personne elle ne peut pas être licenciée, mais le salarié il a droit à obtenir des dommages-intérêts. ياخذ تعويض والتعويض هذا il peut être fixé par le tribunal. Il varie généralement entre 2 mois de salaire وينجم يوصل حتى ل 6 mois de salaire. أجرة شهرين حتىش الأجرة 6 أشهر. دونك هذا وقت اللي l'employeur ما يحترمش أولوية داك العامل هذاك اللي هو عنده un CDD donc il a recruté quelqu'un d'autre de la même catégorie professionnelle au lieu de recruter
et de convoquer un salarié avec un CDD, il a recruté quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de le licencier حتى بحكم قضائي، حتى لو كان المحكمة ألزمتك المؤسسة هذيك باش تخدم الخدام هذاك وخدمت واحد آخر في بلاصته. Le chef d'entreprise n'a pas l'obligation de respecter حتى décision de justice, mais si jamais il ne respecte pas cette décision, il sera obligé de payer des dommages-intérêts aux salariés. ويدفع له donc غرامة. الغرامة هذه تتراوح généralement بين أجرة شهرين حتى أجرة 6 أشهر maximum. دونك هذه سبيسيفيسيتي نلقاوها في السي دي دي. فما الأولوية هذه في التشغيل تاع 6 أشهر priorité d'embauche de 6 mois بعد la fin du contrat. واضح؟ La sous-entreprise de main-d'œuvre, c'est une convention par laquelle un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'œuvre nécessaire pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture d'un certain service. Un schéma le contrat de sous-entreprise de main-d'œuvre. Donc, au lieu d'avoir le schéma classique employeur-salarié, on a 3 parties. La sous-entreprise de main-d'œuvre ou de sous-traitance, elle recrute le salarié, le contrat de travail mamoul l'entreprise de sous-traitance au salarié. Au lieu que le salarié travaille, exerce au sein de cette entreprise, il va exercer la prestation de service, il va l'effectuer au niveau de l'entreprise donneuse d'ordre. Sherika, au lieu qu'elle recrute directement un salarié, حاجتها مثلا بخدام يشيها مره بركه في الجمعه pour effectuer مثلا la maintenance نتاع matériel ولا حاجه ça se effectue مره بركه في الجمعه مثلا de façon périodique. Au lieu de recruter un salarié, تمشي للانتربريز هذه de sous-traitance تقول لها تبعث لي مره في الجمعه un technicien pour qu'il exécute la prestation هذه maintenance نتاع الماتيريال. Et donc تعمل un contrat نتاع البريستاسيون هذيك مع l'entreprise de sous-traitance وتعطيه une rémunération أجرة والسالاري donc il est engagé par l'entreprise هذه CDD ولا CDI ولا اللي où il va donc exécuter son travail au sein de l'entreprise donneuse d'ordre. Donc c'est une forme de travail qui تعطي برشا flexibilité les entreprises au lieu d'engager directement des salariés, ils peuvent bénéficier des prestations des salariés d'une autre entreprise. وذاك donc le sens نتاع المقاولة في المناولة في الشغل، عقود المناولة في الشغل. شنو هي spécificité في الكونترا هذايا؟ Il y a une forme de protection des salariés contre le risque d'insolvabilité de l'entrepreneur. L'entreprise de sous-traitance, normalement, juridiquement, elle a engagé le salarié. Donc, qui est le مسؤول عليه؟ وهو كي يمشي يخدم في l'entreprise donneuse d'ordre, c'est le lieu d'exécution du contrat uniquement. وما عنده حتى lien juridique normalement مع l'entreprise donneuse d'ordre. J'ai législateur وعطى protection supplémentaire les salariés هذوما. لو كان l'entreprise de sous-traitance يصير لها فايت تولي insolvable تولي عاجزة على خلاص الخدامة نتاعها، شكون باش يتكفل بخلاصهم وبالتغطية الاجتماعية نتاعهم وبالبيمون دي سالير اتسيتيرا او كا داكسيدون او كا دو يعني pour يعني prendre en charge les maladies professionnelles etc. شكون il va le faire? C'est l'entreprise elle est donneuse d'ordre. Elle prend en charge les salariés pour couvrir les besoins en cas d'insolvabilité. العجز المالي في حالة العجز المالي للشركة اللي تعاملت معهم شركة المناولة
hein, l'entreprise de sous-traitance. L'entreprise de sous-traitance, si jamais elle tombe en faillite, ou si elle a la situation d'insolvabilité, ou elle est عاجزة باش تخلص الخدامة نتاعها ولا باش تعطيهم donc les indemnités en cas de يعني les congés نتاعهم les maladies la couverture نتاع يعني la sécurité sociale نتاعهم تولي donc l'entreprise donneuse d'ordre هي اللي elle prend en charge تولي solidaire en quelque sorte c'est une forme de solidarité تولي solidaire مع l'entreprise de sous-traitance وتولي donc هي elle prend en charge la situation des salariés. Donc, si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, l'entreprise de sous-traitance, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour, par rapport au choix, le paiement des salaires, il prend en charge le paiement des salaires, les congés payés, la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, donc et les charges résultant des régimes de sécurité sociale. Vous voyez ça par exemple avec le CNSS ou les charges sociales locales. Et donc pour le contrat de sous-traitance. Enfin, le contrat à temps partiel. Que ce soit le CDI ou le CDD, peuvent également être conclus à temps partiel pour une durée effective de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale du travail applicable. Au lieu de travailler à plein temps, pour soit le régime de 40 heures ou 48 heures hebdomadaires, 40 ou 48, deux régimes. Régime de 40 ساعة عمل في الأسبوع وفما رégime آخر نتاع 48 ساعة عمل في الأسبوع. ينجم السالاري il opte pour un travail à temps partiel يعني يخدم mi-temps شطر الوقت ويخلص شطر شهرية يعني au prorata نقولوا باللاتان au prorata temporis يعني يخلص على قد المدة اللي قضاها في العمل. Le contrat à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de rémunération qui fait que le salaire est constitué, la durée du travail, mi-temps, 60% من الوقت, etc. أما المهم أنه ça ne dépasse pas les 70 heures. Un contrat à temps partiel ne doit pas dépasser 70% من التوقيت العادي للعمل. Les autres modalités toutes les modalités doivent être fixées dans le contrat. Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel. Généralement, ces travailleurs sont payés au prorata du temps de travail effectif. Au prorata, proportionnellement au temps de travail effectué. D'accord? Oui, c'est clair. Alors, on va s'arrêter là. Merci pour l'attention. Et à la prochaine. Merci, M. Bsnam. C'est monsieur. Merci.